Sound check.
Ya, bass na po dia. Master Palikos, kick drum, kick drum, kick drum, kick drum, master kick. Bass, master bass, bass of drums, bass and drums.
pwede mo padalaga isa ka kanta with vocals. Thank you, Master. Check, check, check. Hey, wala. Hey, Sandra. Ayan, ayan ang game niya, trumpet niya. Check, hey, check, check. Check, hey, sound, check, check. Check, hey, check, check. Paano mo doon, my boy? Check, check, paano mo doon? Kamay lang. Check, check, hey, check. Right, check. Check, hey, check. Check, check. Check, hey, sound, check. Hey, sound, check. Check, hey, sound, check. Check, hey, sound, check. Okay na, okay na. Check, check. Check, hey, sound, check. Hey, sound, sound.
Bos, ang isa ka mic bos, pares lang timplahan bos katong kang Elias. Salamat basta.
Boss, boss, isa na lang yun, boss, ha? Kanina na isa. Boss. Sige.
Karoon pa muna sound check. Ay, dili ra ibiling daw. Okay ra dito rin. Wala na ko, sir. Hello, Ma'am Mary Ann. Hello, Ma'am Ana Rose. Babay muna. Babay muna, guys. Soundcheck lang yun sa amin. Karaniwang tao, mga bahog panos. Hoy! Kailan mong Kuya S, guys? Tara, oh. Patutuya. Hi guys, nanibaho ni may ba bomba. Wash out sa tanan nagtanaw. Ang medyo taka, sir. Sir, may mga tusok na rin. Kaya pundon na to basunod yung mag-tribal boy. Sa kadugay-dugay na mo, nagtugtog. Karon pa may nag-soundcheck. Itong kulay, kapa kaya pa ng kulay ba? Wala hindi na record. Nakuha rin nagdugay ang kulay ay iigo ra gisipra dito sa tunga. Tiririri, tiririri. After na guro sir, tubig lang sa unya. Oh, nalimta na nako. Limta na po ni mo no. Mga niwang tao. Saan ka tatakbo? Wala akong ilaw. kayo dagkan Dito ka man ko. Babay mo na, guys. Baka marinig nyo yung mga marites namin. Babay mo na, guys. Bye. Bye.